ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин навор имрӯза мо фақат мошинаи нав қабул кардем ки пешниҳод шумо мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон, фақат советский. Агар дар шумо замин, хона, мошин, квартира бошад, марамат имо ватсап дар экрани шумо сураташо бо ҳамроҳи маълумоташ видеошро мекунем, рекламаш мекунем, фурӯшам мегузорем. имрӯза навор дорем ваз 2103, ваз 2104, ваз 2106, 07, 099, 010, 012, 014, 015. хулас фақат арзоно советский ба хотир шумо навор кардем. навора бо диққат тамошо кунен, лайкотона бизанен, дар канал подписатсия кунен. бовар дорем ягон хона мошини ягон аз канал меёем. бардар азиз, фақат дастгирӣ дар компютер нестен, аз куҷо то чанд сума шумо дар мошин дако пешниҳодтон мекунем. фақат бачаҳо пабраски дастгир аз ҷониби шумо, лайкҳои беҳтарин аз шумо, наворои ҷолиб аз мо мешавад. эълона тамошо кунем. дӯстони азиз, ҳамин бародор ман аз душанбе ба екатеринбург сафар дорам. то охири моҳи апрел бояд мега бирем. 3 пассажир дар корай, нархш 10,000 рубли мебарам мега. акамон акаи наврӯз ватсап шуда муроҷиат кунед. ампили саб насари 26. мошин бениҳоят мошини зур Toyota Fielder комфортни. хулас мешнед фақат иншоалло соқ салома аввал худованд шуморо бурда мерасонам. якамон 10,000 бо камтар муомила хулас мекунаша. марамат занг зад азоми канали мо хулас шуморо аямҷотон мегира, мебара иншоалло соқ салома ба ҳамо екатеринбурга хулас мерасонатон. марамат занг зад ҳамроҳи ака чахчах карда бирен сафари бехатар бачо. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. ваз 2107 аст ки солаш 2006 сол, бениҳоят тоза, дар шаҳри Душанбе. 23,000 сум меган, бо савдои хуба мекунаша. дискҳои фасон, краска тоза, мошинча чотка, зури бад хулас. бензин газ, мотори 1.6 механика, 4 балон нав, дискачои зур зараи, краскаи фасон, мақсад нав кардаги, полировка хулас надора, самбуфер зур мехона, сентр замок, хулас мошинча зур, састани чотка, мошин 100% савдо мешавад бо нархи 23,000. ҳуҷҷатош 7 моҳи дига ҳастай. касоне ки мехара бо камтар муомила амрӯи ҳанӯз мардак мақсад мекунем. мегам мо ҳам мардакем. просто мошинча зури баде ман худи 23,000 мега бо савдо мешавад. бачаҳои хоҳиш кардем, ҳамеша мо ҳаракат кардем, бари шумо навориш кардем, барои ман занг зад маслиҳат кунед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. ваз 2110 астае ки соли бароиш 2004 солай. дар шаҳри Душанбе 12,500 сум мега бо савдои хуба мекунаша. дар ҳолати хуби техникӣ нахаду савдо мешавад бо нархи 12,500 бо муомилаам хулас мекунаша. лада ваз 2110 марамат занг зад 2004 сол. газ плюс бензин, мотори 1.7 механика, савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе. мошинча мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. рақамои 94 15 14 66 занг зад маслиҳат кунед. дорои 7 моҳа ҳуҷҷат, мошин нахаду срочно сундакор савдо мекунед. 12,500 муомила дорад. хеле нагуфтанд ки алиши ҳаст нест, қайд накардиянд. ҳай бо худотон ҳамин акада занг мезанед. рақамои 914 маслиҳат мекунем, мағрур бошам мегирем. бачаҳои хоҳиш кардем ки ҳамин хеле 2110 навор кунем, ҳамеша ёфтем, пешниҳод шумо кардем. барои ман занг зад худотон бо маслиҳат бикунем. бародар азиз, мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. ваз 2114 астае ки танировка ҳам дорад. дӯстон азиз, 4 моҳ танировка дора, утилизатсия ҳам кардагӣ ҳастаиша. номери транзит бениҳоят тоза, фасони хусуси краскаи сафеда. бародар азиз, 23 та мега бо савдо мекунанд. солша 2006 гуфтиянд. дар шаҳри Душанбе асад қарор дорад. бензин холӣ, мотори 1.6 механика бо савдо мешавад. танировка, утилизатсия кардагӣ, ҳуҷҷатҳо тамом мақсад шудагӣ бо муомила хулас мекунамша мегам. 4 моҳа танировка дора, утилизатсия кардагӣ, ҳамин хаки документош тамом шудагӣ. бародар азиз, хулас бо камтар савдо мешавад. алиши бандиро қайд кардагӣ нест. худотон бо занг зад маслиҳат кунед. азоми канали Саудо ТВ бо камтар арзонтон мекунам. бародар азиз, барои ман зад худотон бо маслиҳат кунед. ҳама каса лайкро занед, дар канал подписатсия кунед.
زمین خونه ماشین رو اکران میگم فروشتم بگذارم ان شاء الله برادر کنترل تمام میکنیم. برای ما زنگ زدن نشاطی ماشین با مصلحت رقم 177 میگذاریم با چهارم ماشین فروشی روزمون وزن 21099 بچه‌ای که لوبی دیدن تماشا کنین 7500 قیمت نیست. همین بالای قشای پیشش کم تر نگاه کنین تکرارش که مثلاش وضعیتش بهتره برادر مثلا سوختگی افتاده. بنزین خالی، سیستم موتور سوز، هدوی سوز، موتور 1.6 مکانیکا، گاز بنزین مقصد کار میکنه، 4 بالون نو زدگی، پوسیدگی نداره، معامله خلاص میکنیم شما میگن همین پیشش کمتر مسئله کراسکش وضعیتش بهتره تمام دیگه و طرفش یگان کم نداره 7500 با سودا هم میشه. بچه‌ای که خواهش کردن که خیلی 21090 نوار کنیم همیشه یافتیم پیشنهاد شما گردوندیم. ممکن بچه‌ها در کامنت نویسن که مقصد متالو ما نوار کردن هست. بچه‌ای که خیلی مشتری خواهش میکنن ما میمونیم برادر عزیز این نوار فقط بوبوتون روی کنین اماکیاتون دا استودنت‌ها روی کنین خیلی مشتری مقصد اونا بسیار میخرن با اون خاطر ما نوارش کردیم. مرا زنگ زدن نشاطی ماشین مصلحت کنین. برادر عزیز نمره برای رکلام کردن ماشین زمین خونه کوارتیر ما رکلام فروش میگذاریم. فقط مقصد ادوشی دستگیری لایک و پچت از جانب شما شود. اگر مقصد ماشین ارزان از جانب ما میشود نواری بنده خدا خواهد از روی کامنت نوار میکنیم. اگر کدام ماشین بسیارتر باشه اگر مقصد اگر مرسدس زیاد باشه پونی مرسدس زبور نوارش میکنیم یا که نکسی باشه نکسی نوار میکنیم پونی از روی کامنت شما ما کار میکنیم. خدا بچه‌ها میگذاریم با پنجم ماشین فروشی روزا وزن 2106 است که 06 فروشی سالش 98 سال در حالت خوبی تکنیکی نخدو سودا میشه با نرخ 18000 سومونی کراسکا توزا سودا میشه با نرخ 18 با معامله داره سودا در نزد ماشین در شهر شنبه بنزین خالی گاز دیزل زنگین است موتور 1.5 مکانیک است عزیز سروش نه 10000 سال 1996 ماشین 2106 نخدو یک سال حجت داره علیشی وارنت را میبینیم خودتون با پیشنهاد کنیم ممکن علیش کنه میگن مقصد اگر معقول باشه موتورش هم 1.5 کاروکش مکانیکا چی میگه کربیراتور بالونا خلاص زور سودا میشود در نزد ماشین بیهوده زنگ زده پروستاتک ناراحت نکنید عزیز کراسکش هم تو زنگ فاسون خوشو سودا میشود معامله خلاص میکننش مرمان زنده مصرف کنید. میگذاریم با ششم ماشین فروشی لادا پریور است که حجت سولونا داره گازی یورا 4 زدگی موتورش کمتر کار داره میگه در داره خلاص زنگ زده خودتون مصرف کنید برادر عزیز سالش 2800 سال در شهر دوشنبه سودا میشه با نرخ 19000 سومونی با کانتر معامله میکنن شه بنزین گاز در این ماشین مقصد پولیکو توزا مسئله موتورش خیلی گفتن که کمتر کار داره چی در دیداره نگفتم مقصد بنزین گاز موتور 1.6 مکانیکا نشاطی معلوماتای پر رقمای 0058 88 133 را زنگ بزنین همین اکدا معامله میکنه مقصد مرجع کن کلی معلوماتای پرش میتونتونا معقول باشه هم پریور را میخرین 19000 میگه با سودا داره گاز یورا 4 موتور کمتر خلاص کار داشته مرمان زنده خودتون با مصرف کنید برادر عزیز. میگذاریم به هفتم ماشین فروشی وزن 215 است که سالش 2000 سال در شهر وحدتی بوستانی قرار دارد 13500 میگنشه با سودای خوب هم میکننشه مسئله کراسکش بد نیست موتور کاروکا خدوای مقصد زور چوتکا 13500 با سودا میکننشه گاز پلیس بنزین موتور 1.6 مکانیکا علیش هم میشه با یگان 015 یا که 099 باشه مگه علیش میکنیم نشاطی ماشین نخدو موتور انژکتور سودا میشه خریدار انیق باشه مقصد معامله میکنیم فقط که دوستان از بیهوده ناراحت نکنین 13500 پروستا علیو سلام علیکم ارزو میشه نمیشه نرخ پروستا پرسیده مایل خیلی گفته خیلی نکنیم بچه‌ها کنکرت نیکنکرت خریدار نشاطی هر یک ماشین زنگ زنه از اون کانال سودا تیپ و معامله خوب ان شاء الله همراه شما میکنم عزیز نشاطی ماشین
ами рақами 901 300 130 را занг зада маслиҳат кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ваз 2104 астае ки тоза советский солуш 1991 сол дар шаҳри Исфара қарор дорад. 15000 мега бо савдои хубшам мекунанд шава. моториш 06, мошини худаш 04. коробкаш механика. ам мошини дароз зада, мақсад кузовш камда дароза барои бор кардан ягон чиз чора хулас. барои савдоам беҳад удобни. 06 моториш, коробкаш механика, состояние дар ҳолати хуби техникӣ. мақсад ва хароши состояние меган техпаспорт надорад. немиқа маълумот дӯстон азиз, хулас бо худотон занг зада нашоти мошин маслиҳат кунед. краскашам тоза бад нестай. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ нахаду гаштестай. амиқа ки тех надора мега савдо ҳам мешава камтар бо. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. ваз 2112 астае ки бо нархи 14000 сомонӣ савдо мешавад. мошинда камтар расход карденша. краскаш нав 2700 сом мошинча. дар шаҳри Душанбе қарор дора. мега 14 та мега бо савдошам мекунем. худотон боз занг зада маслиҳат кунед. бензини холӣ, мотори 1.6, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. нахаду хулас савдо мекунемша. беҳуда занг назанем. мошинча чотка то захшру расход кардемша камтар просто дар момент сум дар кор баям худӣ савдош мекунем. меган дисково шакли заргин нестай. дарони мошин полико тоза фасон чихӯрои нав зур заргай. хулас савдо меша бо нархи 14000 сум. бо камтар муомилаша мекунам. алиши вариантро қайд кардинеса. худотон боз занг зада маслиҳат кунед. алиши вариантро пешниҳод кунед. агар ки маъқул боша алишам мумкин бикунам. марама худотон боз занг зада маслиҳат кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. лайки чандам азарем бачо ҳатман нависонен дар комментария ки савдо тиви ба пеш. 2103 астае ки солиш 1986 сол ҳамун тарафҳои ҷаббор асода қарор дорад. мошин нахаду савдо меша бо нархи 15000 сомонӣ. бо муомилаам хулас мекунанша. гази холӣ, мотори 1.4 литр, коробкаш механика. дар ҳолати хуби техникӣ ва хароши состояние мега документошам 100% камбуд надорам. 15 та бо савдо мекунед. алиши вариантро қайд кардан нестам бадор азиз. худотон пешниҳод кунед. масъалаи краскашам уқадар бад нест. ҳамин поёниш кам дора. краскаш ҳамун тарафи поёнаш болои балоно ҳамунҷаш камтар. масъалаи краскаш чи сарафина камбеш дора. хеле қайд накардан ки мошинча вазиш безир ҳастай гуфтагӣ нестам бачо. марамат мо занг захто маслиҳат кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. ваз 2110 астае ки солиш 2000 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мега 16500 мегам бо савдошам мекунем. просто ки бардораз беҳуда занг назанен. конкретни харидор бошем. мо ҳам мардака муомила мекунем. меган балоно соз. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 балон мақсад нав алиш кардагӣ. мақсад балонои нав магазин загия мега алишам мешава. бо ягон мошин боша алиш мекунем фесян. бо камтар арзонам хулас мекунем меган шава. ҳозираша 16500 бо муомила дора. алишам мешава. мотор 1.6 механика. дар ҳолати хуби техникӣ мошинча нахаду дар Душанбе гаштестай. краска тоза, балоно зур, балонои нави магазин задагия бадарид. номеро ҳам қайки транзит 16500 бо камтар хулас савдо мекунаша муомила кунед худотон бо. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. ваз 2106 астае ки солиш 2001 сол. ман бовар дорам як канали амирӯза видео амирӯза ман иншоалло як 5-6 та мошин савдо меша худо хоҳад. ҳам мошинае ки мақсад рои кан савдо намеша, қимат гуфтан савдо намеша бардар азиз. худотон бо нашоти нархошон гап занен. касоне ки мошин роӣ мекунен нархора қимати бад нагем бачо. баъд савдо намеша бо проблема худто намеша. нашоти мошин соли 2001 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 16000 бо савдо дора. бензини холӣ, мотори 1.6, коробкаш механика. бо муомила хулас мекунанша. худотон бо марамат занг зан маслиҳат кунед.
рақамҳои 0048 80 283 24 соат марама занг зада сакен. ҳама каса лайкро зада дар канал подписа сакнен. навои банда худо хоҳад хонаҳо мешавад тамошо кунем бачаҳо. хай худтон эҳтиёт кунем.